और जोर से सुभान अल्लाह कि तुम जिसे समझते हो और शामियाना मेरे हुसैन का है हर जमाना। मेरे हुसैन का हाथ तुले हर जमाना मेरे हुसैन का है। সকলে মিলে হাত তুলেন না ভাই, কত ভালো লাগবে। ইমাম হুসেনের দিওয়ানা এখানে বসে আছে, সকলে মিলে হাত তুলেন। हर जमाना मेरे हुसैन का है। बुलंद आवाज से ইনকিলাব জিন্দাবাদ নারাতে কোনো ফায়দা হবে না, ইমাম হুসেনের নারাতে ফায়দা হবে। খোদার কসম করে বলছি, সকলে মিলে হাত তুলেন। हर जमाना দেখেন আপনারা একটু চুপ থাকেন, দেখেন ছোট ছোট বাচ্চাগুলো কত জোরে বলবে हर जमाना। देखছেন बच्चा है बड़ा होकर फल देगा, लेकिन